रमज़ान मुबारक के कई सिफ़ाती नाम अहादीस और रिवायात में आए हैं, जैसे शहरुस्सब्र, शहरुस्सौम, शहरुल्लाह, शहरुल अज़ीम, शहरुल मुबारक। वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक को शहरुल मफ़ासात यानी कि हमदर्दी, गमख़ारी और ईसार और क़ुरबानी का महीना भी फरमाया, और उसमें किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार कराने पर उस रोज़ेदार के बराबर अजर की नवीद भी सुनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। माह सियाम में अगर हर कोई दूसरे मुसलमान की मदद करना चाहे तो ज़रूर करे, मगर सवाल यह है कि किसी की मदद करने का सही तरीका क्या है? क्या वो सिर्फ माली ही मदद हो सकती है? मुतासरा शख्स को कैसे पहचाना जाए, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर और समाजी रहनुमा सुहेब अहमद। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब। रमज़ान मुबारक हो। वैसे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप अभी शो में आए हैं। सुहेब, बाहर रमज़ान में नौकरी पेशा लोग, दिहाड़ी पेशा लोग, सफ़ेद पोश लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता कि वो कितने गम से गुजर रहे हैं, या अंदर से कोई कितना टूटा हुआ है, माली तौर पे मुस्तहकम है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली इन रमज़ान, हमें इस तरह के लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैंने ना सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सोनिया, मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये मैं समझता हूँ ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में, जिस वक्त में पाकिस्तानी माशरा हमारा जिस सिमत जा रहा है। रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें हर फैमिली की ख्वाहिश होती है कि मेरे घर से कम ग्रॉसरी ख़त्म ना हो, मेरे घर से कम कोई मशरूब भी ख़त्म ना हो, हर नेमत मौजूद हो दस्तरखान पे। तो ऐसे महीने में जो नौकरी पेशा अफराद हैं, अब नौकरी पेशा में भी कैटेगरीज हैं, जो चीज़ें मैंने अपनी छोटी सी लाइफ के हिस्से में एक्सपीरियंस किए हैं। आई एम नॉट मच दैट काइंड ऑफ गाय कि मैं बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ तजर्बेकार आदमी हूँ, लेकिन जो छोटी सी उम्र में मैंने चीज़ सीखी है वो ये है कि इस दौर में अगर किसी की सैलरी 25, 30, 35, 40 हज़ार भी है या 50 हज़ार भी है, तो वो बेचारा मुश्किल में है। उसको मुश्किलात का जो सामना है, उसको सबसे बड़ी मुश्किलात का ये सामना है कि उसके जो छोटे छोटे मसले हैं ना, घर के छोटे छोटे से काम है, उसके वो रुकते हैं। अगर तो उसकी फैमिली में कोई 8 मेंबर है या 7 मेंबर है, जो कि एक पाकिस्तानी फैमिली के एवरेज मेंबर्स होते हैं, तो इससे जो है मैं समझता हूँ इंतहाई नामुमकिन हुई थी सिचुएशन। तो इसको हैंडल इसी तरह किया जा सकता है कि हम महंगाई पे काबू कर लें, और वो महंगाई पे काबू करने के लिए हमें बहुत सारा वर्क करना है, और वो ना सिर्फ हमें बहैसियत कौम करना है बल्कि जितने भी पाकिस्तान में इदारे काम कर रहे हैं उन सबको काम करना है। तब ही कहीं जाकर मुझे लगता है कि हम इन चीज़ों पे काबू पा सकेंगे। सुहेब, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि हमें कहा जाता है कि जिस तरह मोमिन की नमाज तो मस्जिद के बाहर और रोज़ा का इम्तिहान असल तो रमज़ान के बाद शुरू होता है ना, आपको लगता है कि जितने भी अल्लाह आपको भी इस्तिताअत दे और जितने लोग कर रहे हैं छोटे पैमाने पे बड़े पैमाने पे, इसका सिलसिला सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे साल बहुत सारे लोग करते भी हैं, चलते रहना चाहिए, ताकि ना सिर्फ ये कि रमज़ान में किसी का बावर्ची खाना सूना ना रहे, बल्कि पूरे साल इस तरह के मामलात हो सके। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इंसानी फितरत है कि हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करती है। हमें पॉजिटिविटी जो है वो हमारी नज़र में आके भी हमें नज़र नहीं आ पा रही होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा साल ही पाकिस्तान में चैरिटी का काम चलता है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस सिटी में चैरिटी होती है वो है कराची शहर। जितनी चैरिटी कराची में होती है, मैंने लाहौर और इस्लामाबाद को थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, लाहौर को ज़्यादा किया। मैंने ये चीज़ नहीं देखी है जो कराची में होती है। स्पेशली रमज़ान में क्यों होता है, रमज़ान में वही बात है कि जो पुराना, मेरे बचपन का टाइम था, ये जो एक पुराना वक्त था हमारे बड़े बूढ़ों का, उन वक्तों में सर रौनकें अलग होती थी। रमज़ान के अंदर आप वो कसीदा बुर्दा शरीफ चल रहा है टीवी में, अम्मा को पता है कि मेरे पास पैसे इतने हैं कि मैं आज अफ्तारी बना लूंगी। अब्बा जी अगर घर एंटर कर रहे हैं शाम को काम से, तो वो बिल्कुल एक हैप्पी मूड में आ रहे हैं। वो रोजे की वजह से बाहर किसी से लड़के नहीं आ रहे, वो इरिटेट नहीं हुए। घर का एक खुशगवार माहौल होता है। अगर बहन बैठी हुई है तो वो भाई से लड़ नहीं रही है, भाई बैठा हुआ है तो वो किसी अपने दोस्त के आने पे उससे नहीं लड़ रहा है। अफ्तार पार्टीज हो रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त था हमारे पड़ोस में 3-3, 4-4 अफ्तार पार्टीज होती थी। हमारे घर में 3-3, 4-4 अफ्तार पार्टीज एक रमजान मुबारक में होती थी। आज वो टाइम नहीं है, तो वो नहीं है। तो फिर ये वजह है कि मैंने इस बात पे जोर दिया कि रमज़ान में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक महीना ऐसा ना सिर्फ चैरिटी बल्कि खुशियाँ, नेमतें, बरकतें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वो महीने, चंद एक अयाम इसमें भी स्पेसिफिक हैं जो आखिरी ताक रातों के होते हैं, लेकिन वैसे तो पूरा महीना ही हमें चाहिए कि हम 2-2 हाथ से बरकतें लूटें। तो शायद हम तब भी जितनी वो अताएँ कर रहा है वो सब हम ना लूट पाएँ। तो ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में इसलिए भी करना चाहिए। और वैसे तो ओवरऑल पूरा साल मुझे लगता है कि जिनको अल्लाह ताला ने दे रखा है वो सर ज़रूर देते हैं, और वो जो लोग जिनको अल्लाह ख़जाने दे रहा है और वो ख़जाने मखलूक में तकसीम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी तकसीम ही की वजह से शायद आज तक हम लोग
اس جیسے معاشرے میں, مشکل معاشرے میں بھی سروائیو کر پا رہے ہیں. اب اس یہ چیز آ جاتی ہے, ہو گیا تمام تر لوگوں کی مدد کرنا. دوسرا بہت زیادہ ضروری ہے کہ حقدار کو حق پہنچے. اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے, کیونکہ کہنے کو کہہ لیجئے کہ جہاں یہ ماہ رمضان ماہ برکت ہے, وہیں پہ ماہ لوٹ مار بنا دیا جاتا ہے, خاص طور پہ شہر کراچی کو, جہاں ٹرک بھر بھر کے اس طرح کا مافیا آ جاتا ہے کہ جو سفید پوش ہے وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, اور جو اس کا حق ہے وہ مارا جاتا ہے. تو اس پہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے؟ سر میں اس چیز کی ایک آپ کو آسان مثال دیتا ہوں. دیکھیں مجھے نا بڑا دکھ ہوتا ہے, مجھے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا لیا کہ اب ہمارا ہی اپنے آپ کو نکالنا مشکل ہوا ہے. ہمارا, اور ہم سے مراد ہم بحیثیت قوم. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ صہیب تمہارا کیا اس بات پہ نقطہ نظر ہے کہ ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ میں کہا یار بہت آسان ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے, وہ سامنے والا کہتا ہے جی حکمران ایسے ہیں, حکمران ویسے ہیں. میں کہا یار تم کیسے ہو, میں کیسا ہوں, کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ میں کہا جب سیدھی سادی بات اللہ بتا رہا ہے کہ بندے میں تجھ پہ وہی حکمران مسلط کروں گا جس کا تو حقدار ہے. اب جو ہم پہ اللہ کی تقسیم میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا تھا وہ وہی ڈیزرو کرتا ہے. تو جب اللہ نے ہی یہ تقسیم کی ہوئی ہے, اٹ مینس کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم بحیثیت انسان, بحیثیت شہری, صہیب احمد بحیثیت بیٹا, بحیثیت بھائی, بحیثیت ہاں چلو مزید رشتے نہیں بن سکے, لیکن بحیثیت جتنے بھی رشتے اس وقت میں جی رہا ہوں کرنٹ ٹائم میں کیا رول پلے کر رہا ہوں اپنی لائف میں. تو یہ چیزیں, اچھا یہ آپ کا جو سوال تھا نا, یہ میں نے ان باتوں سے اس لیے جوڑا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے کریکٹر کی وجہ سے ہی میری زندگی میں آنے والی ہر مشکل یا آسانی اس سے ریلیٹ کرتی ہے. جو میں زندگی میں کرتا ہوں میرے ساتھ وہی ہونا ہے. اگر میں پازیٹیو کروں گا میرے ساتھ پازیٹیو ہوگا. اب اگر ہمیں لوٹنے والے آ جاتے ہیں رمضان میں, اور ہم اس بات کی تصدیق نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ڈیزرونگ کون ہے, حقدار کون ہے, کس تک پہنچائیں, اس کے لیے ہمیں آخری حد تک کی کوشش ہی کرنی ہے. اور مجھے لگتا ہے ہم یہی کوشش کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں نظر دوڑانی ہے. ہمیں اس بات میں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے, ہمیں اس بات میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بھائی یا میری بہن خدا نہ خواستہ اگر ان کے حالات ڈاؤن ہیں تو میں ان کو بڑا شو آف کر کے ان کو دے دوں, یا پھر مجھے آر محسوس ہو رہی ہو کہ یار میں باہر کسی کو کیا بتاؤں گا کہ میں نے زکوٰۃ اس سال اپنے بھائی کو دے دی, میں نے اپنی بہن. میسج تو آپ کے بہت اچھے ہیں, باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی اس کو سمجھا ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی عمر کا لڑکا بیٹھ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو اب ہم بھی اس طرح سے ان کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں. آپ کا کلام جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہا ہے آج کل. تو ویسے تو بریک کا وقت ہو گیا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے کچن میں ملاقات ہوگی, لیکن جاتے جاتے ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا وہ چند اشعار اگر آپ یہاں پہ بھی ہمیں نظر کر دیں. ضرور میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا میں پہلے سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ وہ کلام میرا نہیں ہے, وہ نبیل شوکت کا کلام ہے, انہوں نے پڑھا ہے اور میں نے تو صرف کور کیا, تو وہ لوگوں نے محبت دکھا دی, تو آل کریڈٹس گوز ٹو نبیل بھائی نے پہلے کیا گیا. تو وحدہ لا شریک لہ, تیری شان جلا جلالہ, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, رحمان ہے, تو رحیم ہے. آدم کو تو نے اسم سکھائے, نوح سے کشتی کو بنوایا, آگ لگی گلزار بنایا, اپنے خلیل کو ہے بچایا. بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا, یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا. تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا, مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کو معجزہ ہے دیا. آخر میں میرے آقا کو, آخر میں میرے آقا کو معراج پہ بلایا, دیدار ہے کرایا. معراج پہ بلایا, دیدار ہے کرایا, معراج پہ بلایا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.